Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Khalid Al-Azhari rahimahullah subhanahu wa ta'ala qala Walladhi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in. Jadi sambung perbahasan berkaitan dengan huraian musannif, iaitu Imam Ibnu Ajurum As-Sanhaji rahimahullah terhadap isim-isim yang di'irabkan dengan harakat dan isim-isim yang di'irabkan dengan huruf secara ijmali. Dia rangkum balik, dia uli balik daripada huraian tafsili yang dihurai sebelum ini. Maka kata musannif walladhi yu'rabu ay wal lafdhu alladhi yu'rabu. Kita boleh buat alladhi sifat bagi mubtada mahzuf takdir al-lafdhu. Bermula lafaz yang di'irabkan akal dia akan alladhi itu bil hurufi jar majrur, dengan huruf. Dengan huruf apa dia ni? Huruf al-ma'ani, bukan huruf al-mabani. Huruf apa dia? Huruf al-ma'ani, bukan huruf al-mabani. Itu khabar arba'atu anwa'in. Anwa'in mudhaf ilaih. Arba'atu khabar wa huwa mudhaf, iaitu 4 peseng, 4 jenis. Aidan juga, aidan ay kama, aidan apa dia? Aidan ay kama yu'rabu al-ismu bil kama yu'rabu al-ismu bil harakat. Isim yang di'irabkan dengan harakat pun 4, isim yang di'irabkan dengan huruf pun 4 juga. Tu aidan. Thalathatu anwa'in, tu badal bagi arba'atu. Thalathatu anwa'in, anwa'in mudhafu ilaih. 3 peseng tu minal asma'i jar majrur, daripada isim. Daripada apa? Isim. Wa naw'un wahidun ataf kepada thalathatu, dan cabang yang satu. Naw'un wahidun. Wahidun isim sifat kepada naw'un. Cabang yang satu. Ini cabang yang lain pula. Yang satu ya. Minal af'ali jar majrur. Sebahagian daripada fi'il. Mana i'rab dengan huruf ni ada 3 bagi isim, 1 bagi fi'il. Fa anwa'ul asma'i thalathatu. Maka thalathatu tu sifat anwa'. Maka bermula peseng-peseng, cabang-cabang isim yang 3 itu ialah khabar at-tathniyatu. Pertamanya tathniyah. Muthanna lah. Min itlaqil masdari wa iradati ismil muthanna. Min itlaqil masdari wa iradati ismil maf'ul. Tathniyah dengan makna muthanna. Nahwu ay wa mithalul muthanna. Ataupun khabar khabar bagi mubtada mahzuf. Ay wa mithalu tathniyati, bermula contoh tathniyah itu nahwu khabar, ialah umpama kata engkau ja'az zaidani, telah datanglah ia oleh 2 orang Zaid. Telah datanglah ia oleh 2 orang Zaid. Tu contohlah zaidan tu contoh muthanna. Dia i'rab dengan apa? I'rab dengan haraf. Haraf dia fa'il, iaitu alif. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu muthannan. Wa jam'ul mudzakkari salimu ataf kepada kata tathniyah, dan jamak mudzakkar yang salim. Salim sifat bagi jam'u. Nahwu ay wa mithalu jam'il mudzakkari salim, bermula contoh jamak mudzakkar salim itu ialah khabar nahwu ay nahwu qaulika, umpama kata engkau ja'az zaiduna, telah datanglah ia oleh
banyak orang yang bernama Zaid. Jadi i'rab dia fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw li'annahu jam'ul mudzakkar as-salim. Begitu. Ataf pada tasniah lagi. Wal asma'ul khamsatu. Dan juga isim-isim yang 5. Al-khamsatu sifat al-asma'. Al-asma' ataf kepada at-tasniah. Apa al-asma' al-khamsah? Wahia. Dan bermula dia al-asma' al-khamsah tu. Khabar abuka. Ialah bapa engkau. Ataupun abuka ni kita nak berlafaz tak mau nak bermakna. Iaitu lafaz abuka, ataf wa akhuka, ataf wa hamuka, ataf ataupun hamuki, ataf wa fuka, ataf wa dhu malin. Dan dhu malin. Semua tu al-asma'ul khamsah dia i'rab dengan haraf. Ketika mana dia rafa' dia i'rab dengan waw. Ketika mana dia nasab dia i'rab dengan alif. Silap. Betul lah. Ketika mana dia rafa' dia i'rab dengan waw. Ketika mana dia nasab dia i'rab dengan dia i'rab dengan alif. Ketika dia jar dia i'rab dengan ya. Okey. Kemudian wa naw'ul af'ali. Yang fi'il pula apa dia? Yang i'rab dia adalah dengan huruf. Iaitu senanglah al-af'al khamsah. Maka dia kata wa naw'ul af'ali, dan bermula pasal fi'il pula ialah khabar al-af'alul khamsatu, ay al-af'alu al-ma'dudatu ila al-khamsati. Iaitu fi'il yang dibilangkan fi'il itu kepada 5. Kepada apa? Kepada 5. Apa af'al khamsah tu? Wahia, dan bermula dia al-af'al khamsah. Khabar yaf'alani, ialah perkataan yaf'alani. Bil ya'i ay hala kauni yaf'alani. Hal keadaan lafaz yaf'alani itu maqru'an, dibacakan akan ya, bil ya'il musannati, dengan ya sifat yang di titik 2. Ya di titik 2. Ya tu titik 2 di bawah. Tahtu ay tahta ya. Tahtu ay tahta ya. Bila dihazahkan mudhafu ilaih digantikan dengan dhammah. Tahtu dia punya dharaf makan. Wa taf'alani ataf kepada yaf'alani. Dan juga lafaz taf'alani bitta'i ay hala kauni taf'alani, hal keadaan taf'alani itu maqru'an, dibacakan dia bitta'i dengan ta, sifat al-musannati yang dititik duakan akan fauqu ay fauqal ya, di atas ya. Tu ataf pada yaf'alan lagi. Wa yaf'aluna, dan yaf'aluna tu bil ya'i ay hala kauni lafzi yaf'aluna, hal keadaan lafaz yaf'aluna itu maqru'an, dibacakan dia bil ya'i dengan ya, sifat al-musannati yang dititik duakan, tahtu di bawahnya, ay tahtal ya, di bawah ya. Wa taf'aluna atah pada yaf'alan, dan taf'aluna itu bitta'i ay hala kauni taf'aluna, hal keadaan lafaz taf'aluna itu maqru'an, dibacakan dia bitta'i dengan ta jar majrur al-musannati yang dititik duakan, fauqu ay fauqa ta, di atas ta itulah titik 2. Kemudian wa yaf'aluna ataf kepada wa taf'alina, dan lafaz taf'alina bitta'i ay hala kauni taf'alina, hal keadaan taf'alina itu maqru'an, dibacakan bitta'i jar majrur dengan ta, sifat al-musannati yang dititik duakan ta itu fauqu ay fauqat ta, di atas ta. La ghaira ay la ghaira thabitun. La ghaira thabitun boleh ke, ataupun la ghairu boleh belaka. La ghairu la ghaira tu isim la dinafil jinsi. Tidak ada jenis sama sekali yang lain daripada ta yang merangkumi taf'alina. Tak ada yaf'alina, tak ada. Tu kata la ghaira thabitun fi taf'alina. Pada taf'alina tak ada yaf'alina, tak ada. Itu fi'il. Kemudian dia hurai pula satu-satu. Tasniyah tu i'rab dengan apa? Jamak mudzakkar salim i'rab dengan apa? Asmaul khamsah i'rab dengan apa? Maka fa amma tasniyatu, maka adapun bermula tasniyah mubtada musanna itulah. Bi makna al-musanna, dengan makna musanna. Ai hala kauni tasniyatu, hala kauni tasniyati sabitan, sabi ia bi makna al-musanna, dengan makna musanna, bi makna jar majrur al-musanna mudhaf ilaih.
Kenapa dipanggil min itlaqil masdari wa iradati ismil maf'ul? Itlaq sebut masdar tapi naknya isim maf'ul, iaitu isim yang ditasniahkan. Bukan pekerjaan tasniah tu sendiri. Kerana tasniah tu masdar. Tu dia sebut dah min ai huwa. Bermula dia tasniah bermakna musanna tu. Sabitun khabar. Sabit ia min itlaqil masdari ala ismil maf'uli, daripada menyebutkan masdar idhafat. Masdar atlaqa yutliqu itlaq, mengidhafat masdar kepada maf'ul, menyebutkan akan masdar ala ismil maf'ul atau isim maf'ul. Maka hak tu gak jawab faturfa'u, maka dirafa'kan khabar at-tasniyah. Lagi pula jawab amma. Maka dirafa'kan akan tasniyah itu ta'alluq ba bil alifi jar majrur, dengan alif. Nahwu ay wa mithalu raf'i ha bil alif. Dan bermula contoh rafa'nya tasniyah itu dengan alif ialah khabar. Nahwu ay nahwu qaulika, umpama kata engkau ja'a zaidani, telah datanglah ia oleh dua orang Zaid. Telah datanglah ia oleh dua orang Zaid itu. Az-zaidani fa'il. Atau pada kata turfa'u wa tunsabu wa tukhfadu bil ya'i, dan dinasakkan akan dia akan tasniyah. Atau ataf wa tukhfadu, dan dikhafakkan akan dia akan tasniyah. Itu dua-dua tu bil ya'i jar majrur, dengan ya. Jadi nasak dengan khafat untuk tasniyah dengan ya belakanglah. Adapun nun tu untuk iwadun anit tanwin fil ismin mufrad. Al-maftuhi na'a sababi, yang difathahkan akan na'i fa'il ma lafaz, barang yakni lafaz taqdisillah yang thabata, yang sabitlah ia ma qablaha qabla ya, sebelum daripada ya. Tu qabla tu zaraf makan, ha mudhafu ilaih. Al-maksuri na'a sababi yang kedua, yang dikasrahkan akan na'i fa'il ma barang yakni lafaz atau huruf. Kalau lafaz huruf yang sabata taqdisillah, yang sabitlah ia ma ba'daha ba'dal ya, selepas daripada ya. Jadi ba'da pun zaraf makan. Zaraf makan sebab dia melibatkan tempat. Ya selepas ya, sebelum ya. Nahwu ay wa mithalu tathniyati, bermula contoh tathniyah itu khabar. Nahwu ay nahwu qaulika, ialah umpama perkataan engkau ra'aitu zaidaini, telah melihatlah oleh aku, maf'ulun bih akan dua zaid. Ra'aitu fi'lun madin mabniyun 'ala as-sukunil 'aridi karahata tawali arba' mutaharrikatin, karahata tawali arba'i mutaharrikatin kama huwa kal kalimatil wahidati. Kama huwa kal kalimatil wahidati wa ta'ul mutaharriku wa ta'ul mutaharrikatu mabniyun 'ala ad-dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun fal jumlatu bainal fi'li wal fa'ili la mahalla lahu minal i'rabi li'annahu minal jumlatil musta'nafati, ataupun minal jumalil musta'nafati. Habis. Az-zaidaini maf'ulun bihi, la maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya li'annahu muthannan. Selesai. Wa marartu biz-zaidaini, dan lafaz ayat telah lalulah oleh aku biz-zaidaini, pada dua orang zaid tersebut. Zaidaini ismun ba'da harfi jarrin majrurun wa alamatu jarrihi al-ya'u li'annahu muthannan. Wa amma jam'ul mudhakkaris salimu, dan adapun bermula jamak mudzakkar yang salim itu. Jam'u mubtada, al-mudzakkari mudhafu ilaih, as-salimu sifat jam'u. Khabar fayurfa'u, lagi pula jawab amma. Maka dirafa'kan akan dia akan jamak itu bil wawi, dengan waw jar majrur. Dengan waw ya. Nahwu ay wa mithalu jam'il mudhakkaris salim, bermula contoh jamak mudzakkar salim itu. Nahwu ialah umpama qaulika, kata engkau ja'az zaiduna, telah datanglah oleh puak-puak zaid itu, ramai zaid itu. Ja'a fi'lun madin mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab li'annahu min al-jumal al-musta'nafah. Betul? Az-zaiduna fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-waw li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Gitu. Wa yunsabu atah pada yurfa'u, dan dinasakkan akan jamak mudzakkar salim itu dhamir mustatir yunsab naib fa'il kembali kepada jam'ul mudzakkar as-salim.
ataf kepada yunsab, wa yukhfadu dan dikhafatkan, dijarkan akan dia, akan jamak mudzakkar salim tu. Di jamak yunsabu, yukhfadu ta'alluq tanazu' pada ba, bil ya'i, kongsi ta'alluq. Yukhfadu bil ya, yukhfadu bil ya, yunsabu bil ya. Dinasakkan dengan ya, dikhafatkan dengan ya. Ya mana sifat na'at sababi? Al-maksuri yang dikasrahkan akan naik fa'il ma barang. Yakni huruf thabata taqdisilah yang sabitlah ia ma qablaha qabla al-ya. Sebelum daripada ya. Qabla tu dharaf makan, al-ha tu mudhafu ilaih. Lagi pula na'at sababi kedua al-maftuhi yang difathahkan akan naik fa'il ma barang. Yakni huruf yang taqdisilah thabata yang sabitlah ia ma ba'daha ba'dal ya, selepas daripada ya. Ba'da tu dharaf zaman, dharaf makan, ha tu mudhafun ilaih. Nahwu ay wa mithalu jam'il mudzakkar salim. Bermula contoh jamak mudzakkar salim itu nahwu ay nahwu qaulika, ialah umpama perkataan engkau ra'aitu zaidina, telah melihatlah oleh aku akan zaid itu. Ra'aitu macam biasa fi'lun madin mabniyun 'ala as-sukunil 'aridi karahata tawali arba'i mutaharrikatin kama huwa kal kalimatil wahidati wat ta'ul mutaharrikatu mabniyun 'ala ad-dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun fal jumlatu bainal fi'li wal fa'ili la mahalla lahu min al-i'rab li'annahu min al-jumalil musta'nafah. Tu i'rab panjang tu. Az-zaidina maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Jam'ul mudzakkar salim. Wa marartu biz-zaidina, dan telah lalulah ia oleh aku biz-zaidina, dengan zaid itu. Marartu pun sama juga. Fi'lun madin mabniyun 'ala as-sukunil 'arid karahata tawali arba'i mutaharrikatin kama huwa kal kalimatil wahidah wat ta'ul mutaharrikatu mabniyun 'ala ad-dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun fal jumlatu bainal fi'li wal fa'ili fi mahall la mahalla lahu min al-i'rab li'annahu min al-jumal al-musta'nafah. Bizaidina al-ba'u mabniyun 'ala al-kasri la mahalla lahu min al-i'rab. Az-zaidina ismun ba'da harfi jarrin majrurun wa alamatu jarrihi al-ya li'annahu jam'ul mudzakkar as-salim. Bil waw silap. Betul lah? Ya, betul. Okey. Selesai. Qala wa ammal asma'ul khamsatu ay wa ammal asma'u al-ma'dudatu ila al-khamsati. Kemudian Syekh Khalid Al-Azhari rahimahullah sambung lagi, adapun perkara berkaitan dengan asma'ul khamsah, isim yang ketiga. Al-asma'u mubtada, al-khamsatu sifat. Takdir dia punya isim wasaf pada sifat khamsah. Ai al-ma'dudatu ila al-khamsah. Yang dibilangkan isim itu kepada 5. Maka jawab bagi amma lagi pula khabar al-asma. Faturfa'u, maka dirafa'kan akan al-asma'ul khamsah itu ta'alluq ba bil wawi jar majrur, dengan waw. Dirafa'kan dengan waw. Nahwu ay wa mithalul asma'il khamsah. Bermula contoh asma'ul khamsah itu khabar nahwu ay nahwu qaulika, ialah umpama perkataan engkau hadza abuka. Bermula ini mana? Isim isyarah. Kalau dia menunjukkan kepada benda yang sudah ada, itu isim isyarah hakiki. Benda yang ditunjukkan kepada zihin, di otak, kerana tidak ada pada luaran kharij, maka itu majazi. Khabar abuka, ka tu mudhafu ilaih. Jadi abu tu khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw li'annahu min al-asma'il khamsah. Wa akhuka ma'tufun wa alamatu raf'ihi dhammatu wa alamatu raf'ihi al-waw li'annahu min al-asma'il khamsah. Itu. Wa hamuki, dan kerabat suami engkau. Wa fuka, dan mulut engkau. Wa dhu malin ay wa sahibu malin, dan juga pemilik harta. Ini asma'ul khamsah rafa' dengan waw. Adapun nasak wa tusabu bil alifi, dan dinasakkan akan al-asma'ul khamsah tu bil alifi jar majrur, dengan alif. Nahwu ay wa mithalu nasbul asma'il khamsah bil alif itu nahwu ay nahwu qaulika, umpama kata engkau ra'aitu abaka wa akhaka wa hamaki wa faka wa dha malin. Telah melihatlah oleh aku akan bapa engkau dan saudara lelaki engkau dan juga kerabat suami engkau
dan juga mulut engkau dan pemilik harta tersebut. Ataf pada tunsab, wa tukhfadu dan dikhafakkan. Ataupun ataf pada turfa' boleh. Wa tukhfadu dan dikhafakkan akan akan al-asma'ul khamsah tu. Ta'alluq ba bil ya'i dengan ya jar majrur. Nahwu ay wa mithalu khafdha bil ya. Bermula contoh khafaknya asma'ul khamsah tu dengan ya. Nahwu ay nahwu qaulika, ialah umpama perkataan engkau. Ya ialah umpama perkataan engkau, nazartu ila abika, telah melihatlah oleh aku kepada bapa engkau. Ila abika, abiki boleh belakang tu. Wa akhika dan saudara lelaki engkau. Wa hamika dan kerabat. Wa hamiki dan kerabat suami engkau. Wa fika dan mulut engkau. Wa dhimarin dan pemilik harta. Nazartu macam biasa, fi'lun madin mabniyun ala sukunil aridi karahata tawali arba'i mutaharrikatin kama huwa kal kalimatil wahidati watta'ul mutaharrikatu mabniyun 'ala ad-dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun fal jumlatu bainal fi'li wal fa'ili fi la mahalla lahu min al-i'rabi li'annahu min al-jumalil musta'nafah. Bi qala wa amma al-af'alul khamsatu, yang terakhir. Dan adapun bermula fi'il al-khamsatu ay al-ma'dudatu ila al-khamsah, yang dibilangkan fi'il itu kepada 5 tu khabar. Lagi pula jawab amma faturfa'u bin nuni, maka dirafa'kan akan af'al khamsah itu jar majrur bin nuni dengan nun, ay bi thubutin nun, dengan sabitnya nun. Nahwu ay wa mithalul af'al khamsati, bermula contoh af'al khamsah itu khabar. Nahwu ay nahwu qaulika, umpama kata engkau, yaf'alani, nak pada lafaz tak apa, yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Kalau yaf'alani untuk huma, taf'alani untuk antuma, yaf'aluna untuk hum, taf'aluna untuk antum, taf'alina untuk anti. Itu. Wa tunsabu atau turfa'u, dan dinasakkan akan af'al khamsah. Dhamir mustatir hiya kembali naib fa'il kembali kepada al-af'al khamsah. Ataf wa tujzamu, dan dijazamkan akan al-af'al al-khamsah itu bihadfin nuni, dengan hadaf nun, bihadfi jar majrur ha mudhafu ilaih, dengan hazaf apa nun. Dia takdirlah dia punya dhamir tu ai bihadfin nuni, dengan dihadafkan nun, dengan dihadafkan nun. Nahwu ay wa mithalu nasbiha wa jazmiha bihadfiha tu. Bermula contoh nasabnya af'al khamsah dan jazamnya af'al khamsah dengan hazahkan nun. Nahwu khabar, ialah umpama ay nahwu qaulika, umpama kata engkau, la yaf'ala, tidak akan sama sekali berbuat ia oleh dua orang itu. Walan taf'ala, tidak akan sama sekali berbuat ia oleh kamu berdua. Walan yaf'alu, tidak akan sama sekali berbuat ia oleh mereka. Walan taf'alu, tidak akan sama sekali berbuat ia oleh kalian. Walan taf'ali, tidak akan sama sekali buat ia oleh kamu seorang perempuan. Walam yaf'ala, tidak pernah sama sekali. Walam taf'ala, tidak pernah. Walam yaf'alu, walam taf'alu, walam taf'ali. Mudah. Itu jazam. Amil jazam ialah lam, amil nasab ialah lan. Habis. Kemudian kesimpulannya, wa hasilu alamatil i'rabi 10 asya'a. Simpulan lagi. Simpulan paling kesimpulan. Wa hasilu, dan bermula kesimpulan, alamatil i'rabi, alamat i'rab itu. Hasilu mubtada, waw istinaf, alamati mudhafu ilaih, al-i'rabi mudhafu ilaih, khabar 10 mudhafu ilaih, asya'a mamnu' as-sarf kerana alif mamdudah. 10 perkara alamat i'rab ni. Al-harakatu thalathu, harakat iaitu badal bagi 10. Harakat yang 3. Apa dia? Dhammah, kasrah, fathah. Was-sukunu, dan sukun. Sukun untuk apa? Alamat untuk jazam. Wal ahrufu thalathatu, atau pada harakat, dan juga huruf sifat. Al-thalathatu ay al-ma'dudatu ila thalathah. Yang 3 apa dia? Alif, waw, ya.
Alif untuk nasab bagi asmaul khamsah. Waw untuk rafa' bagi asmaul khamsah. Ya untuk khafat bagi asmaul khamsah. Wa hadfuha wa hadful ahrufi thalatha. Bukan. Wa hadfuha betul lah. Wa hadfuha wa hadfu ahrufi thalatha, dan hazafnya hazaf 3 huruf tu lil jazimi, kerana ada amil jazam. Hamzah hazaf huruf alif pada taf'alina jadi taf'ali, taf'ala ni jadi taf'ala, yaf'ala. Tapi tu hazaf lain tau. Tu hazaf nun. Ni contoh lam tad'u. Lam tad'u hazaf waw. Lam yarmi hazah ya. Lam da'a apa? Yang yad'u apa seorang lagi? Lam yad'u, lam yaghzu, lam yarmi apa untuk alih Untuk alih apa? Apa? Apa Untuk alih apa dia? Lam yad'u untuk waw, lam yarmi untuk ya, apa untuk alih? Seorang lagi untuk alih. Mana ada amil jazam. Lam tu mari pula fi'il lepas tu, fi'il mudhari'. Yad'u. Yad'u hazah waw. Mana tahu hazah waw? Kerana dalil dia dhamir rafu' dhammah pada waw, pada ain. Yad'u. Yarmi sebab apa tahu hazah ya? Sebab alamat dia, dalil dia pada mim bari bawah, yarmi. Lepas tu bari atas tu alif pula. Buatlah contoh alif pula untuk jazam. Wan nunu ay wa thubutun nun, dan nun iaitu af'al khamsah. Wa hadfuha wa hadfun nun iaitu juga af'al khamsah pada ketika jazam dan juga nasab. Lin nasibi bagi amil nasab, ataf wal jazimi dan amil jazam. Itulah alamat-alamat i'rab secara kesimpulannya ada 10 sahaja. Habis. Babul af'ali, masuk pula bab berkaitan dengan fi'il. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallahu a'lam.